Praise God, our 2024 Vacation Bible School has officially ended last Saturday, and here's the bits and pieces of what happened last Sabbath. Kung ano nga, tubig, sala, na lubog, ugaw, na kaning botelya, nag-represent sa ato ang sala, sa ato ang mga guilt and the mistakes we made. Sa ano pag-clean sa ato ang sa ato ang mga pagalingan, dili takalip yung wala ang Ginoo. The purifying stream. Ang Ginoo, galing yung kayo, mawala yung tugaw. As this pure water flows in, it begins to display the dirty water moving it out and the glass is filled with only thick, clear water. This stream represents the grace and forgiveness of God which comes through Jesus Christ. The process of cleansing. Kung ano lawakan sila sa Kristo sa mga kinabuhi, yung grasya starts to work within us just like the pure water in the glass. The more we allow His love and forgiveness to fill us, the more our sins and impurities are going away. This process may take time, but eventually the transformative power of God's love, grace, and life that is cleansed and renewed. Nakoy hatan ninyo kabay kong verse sa ninyo. If we confess our sins, He is faithful and just will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. It is found in 1 John 1 verse 9. Ang Sabado o ang pagka-mapailuhon. Ano na tayo mga participants nga role play sa maong kaseta na tema. As narrator ang pagkasundan, mayong buntag ka na tanan mga kaigsuunan o malimayong adlaw ito kamulay. Ang mission ka na po karong simanahan ng pasundaya sa Ebenezer Seventh-day Adventist Primary School sa Anteo. Ang tanan ni estudyante si Suzanne. Hello, Aliputan and Happy Sabbath. Ako di ay Susan. Wala ko ito masugod kay adlaw kadtong Sabado adlaw nga ipakakulay. Niingon ko ni Papa nga maghugas ko kung musalog na ang adlaw. Ang iyong pangalan, si Jack. Jack. Maayong buntag Happy Sabbath. Ako di ay adlaw. Nangutana lang ko pakasal pa mo kay Mama. Naturat ni Mama. Tinutili nga naman. Ako si Inan kanina manhud sa silahan. Ingon among teacher nga dili dapat magtukon ang lalaki o babae. Nga dili kasal. Napuno ka sa halang pagkinahala nga magpakasal ko. Ang sa diay kaspilahan ng kuud kaayo nga instrumento aron nga maimpluwensyahan ang mga kabataan sa matuod nga pag-alagad sa Ginoo. Niya karon ang principal usab sa Ebenezer Seventh-day Adventist Primary School at usab nga imbitahan. Good morning, ma'am. Ako ang principal ng school sa Ebenezer Seventh-day Adventist Primary School. Ako si Ursula Misli. Ako mga bata makapugas dito sa sila na ito sa pagtubok kung pag-alagad diha sa Ginoo.
You shall have no other God before me. Second commandment, you shall make no idols. Third commandment, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Fourth commandment, remember the Sabbath day to keep it holy. Fifth commandment, honor your father and your mother. Sixth commandment, you shall not murder. Seventh commandment, you shall not commit adultery. Eighth commandment, you shall not steal. Ninth commandment, you shall not bear false witness against your neighbor. Tenth commandment, you shall not commit. Magkabuwag-buwag, pero ang importante doon na sila ay kanang foundation sa atong pagkasinatian sa ilang kinabuhi. Na dili sila maadlok mo barog, tubangan sa mga katawhan, mautoy ilang foundation. O niya, basta magpadayon ng ilang pagtuon mga kaigsoon, kasiguro ko, atong mga bata, mautoy mga sumusunod pohon sa atong iglesia. Mga pangulo. And live, set, and move, and raise up.
God, thank you for this beautiful afternoon as we start our program. Lord, may your Holy Spirit guide us and protect us. In Jesus' name we pray, amen. Good afternoon, children. Happy Sabbath. Who among you are happy? Happy karong adlaw. Wow, many are happy. Maayong hapon kaninyong tanan. Good afternoon, children. Okay. Muna nga itong isgutan karon leading children to Christ. Bansaya ang mga kabataan sa dalan kung asa sila padulong. Kay kung matigulang na sila, di sila mabiyak niini. Everyone, Lord, happy Sabbath. Nalala ko kami sa business mo kay mag-drawing of ito, kanya, mag-kuhan po, mag-learn of mga back of the mga rivers, kanya, na-learn ko na ko ang mga topics ni Teacher ID, wala to. Ang amang na-experience sa medication Bible School na nakapag-kuhan naman kaya lang, nakalearn na about emotions, nagwandua pag nila, mga pancakes na mga gikuan, parang alawa, na, kuhan. Na-learn ko nila sa adventure ng Moses na kato, ano na, protektan nila. Nakatong pillar of clouds o pillar of kanang fire. Padung sila sa kanang. On behalf ng Pastor Chacoa, we would like to commend our teachers, ang mga teachers sa Children's Ministry Department sa Simangan Church sa inyong kahugi na inyong nag-gather na tanan ng mga bata. So thank you so much sa inyo. May God bless you. Hopefully, din lang mo ang kanal pagsugod na may daghan ng malabot. Si Aliyah Ili, most helpful, most polite, most friendly, and most artistic. Next, Simon David Dumas, most punctual, perfect attendance, and most polite. Next, Riley Madison Sidon, most polite, most friendly, and most punctual. Prince Joey Ely, most helpful, most artistic, and most polite. B, most polite, perfect attendance, most friendly, and most punctual. Most artistic, most friendly, and most punctual. Next, we have Aliana Makibu, most punctual, perfect attendance, and most polite. Most punctual, perfect attendance, and most polite. Next, we have Zia Pilin, most artistic, most helpful, most punctual, and most friendly. Next, we have Taiwan Undi, most. Next, we have Simon May Indiru, most friendly, most artistic, and most